Bwskang ADC chongbari Twiwi Kraksalo Mantri Sukla Charan Noatia ni Manjakmungo 11 Maharanipur Teliamura Chakmagath Amchaio Khlaijakha Kaisa Kokchap Panda. Asalnya Pandawa Mantri Sukla Charan Noatia no karibu Manjakha bodolne takeover adong rock Bwskang ADC chongbari no Twiwi asalo IPF ni luaji Chakmagath Amchaio Khlaijakha Kaisa Kokchap Panda. Apanda ni bisingtei chongbari ni sabung homong no Twiwi Kokchap Panda manjana narwai rock abo haikeno Mantri Sukla Charan Noatia bu Kokchap. Abo IPF tiba candidate Ruboi Sara Tripura ne onona राजनीतिक दल ने बखरा नष्ट हुन्छ यो आइपिएफ abo 28टा सीट ने बिसिंग 24टा जगह कैंडिडेट दि आइपिएफ যদি 4 থেকে 5-6টা सीट যদি अप्लाई হই থাকে আঙ্কাই आइपिएफ ने কারই কেবো এদেশীয় সরকার গঠন করবে अवश्य Bwskang विधानसभा इलेक्शन थाइदों जाते निजनी वोट न नरक आगे वो तो ने 2015 सिमी बुदय दाबरक सिम्बला वोट मार पाइखना एक करे तो 2015 হয় এডিসি আইপিএফ সাইজন বাতা তো তারপর সিম্বল এর এখন যাই হোক 2021 বো মারি কিন্তু থানায় লোকসভা বো মারিয়া বিধানসভা মারিয়া দাবো তেইশা 2026 ने দাবরা এডিসি ইলেকশন দাবো নরক সারা ত্রিপুরানি রাজনীতি নরক যত নবই দङ না आइपिएफ ने सबायै 2021 एडिसि क्षमता ख्लाइफ्रकाय जतन हासि खुशी आइपिएफ ने मंत्री आइपिएफ ने एमएलए आइपिएफ ने जतन नेता ताबर न सबासबा जे सबाय नै रबर आफ्रकाय खूब खुशी ताबो आबनि रिवेंज ना जागै दं आ एडिसि इलेक्शन मिया जरा हन्नी 10:30टा 11टा जरा पर्यन्त थांनै दंखो माथानो हायदे अंखलि दंखो लैंडस्लाइड गुबुन बदल हाइकेनो आइपिएफ ते बदल ने बखाक्तै बु ख्लाइजाकै दंगो चंगबारि ने पेरमं आतांग बतांग बिसिंतै न नखला कुथुम तै बदल सलाइमाने पान्दा ख्लाइजाकै दंगो आतांग बतांग ख्लाइनाने थांगै लोक्रने सुबा सुबो मानका आइपिएफ ते बदल ने आदंग र चकमगाथ ने सिमी राजा जमातिया ने कोकथुम चिनी खरां